अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और तौफीक से रमज़ान मुबारक इन बबरकत घड़ियों में एक नए मौजू के साथ दुरूस का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। और ये एक ऐसा मौजू है जो कि हर मुसलमान मर्द और औरत की ज़रूरत है। उन्वान क्या है इन दुरूस का? अमल कलील और अजर कसीर। यानी इन दुरूस में आपके साथ ऐसे छोटे छोटे आमाल और आसान आमाल को आपके साथ शेयर किया जाएगा कि जिनके करने पे अल्लाह के रसूल ने बहुत ज़्यादा अजर व सवाब की खुशखबरी सुनाई है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के दर्स का पहला वो अमल कलील, वो छोटा अमल कौन सा है कि जिसके करने पे बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का वादा है। तो इस हवाले से हमें हदीस मुबारक सिलसिलातुल अहादीस सहीहा में मिलती है। हदीस का नंबर है 2979। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, फरमाया कि जिस शख्स ने सूरतुल इखलास 10 मरतबा मुकम्मल पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर का फरमा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, तब तो हम बहुत से महल हासिल कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ज़्यादा अता करने वाला है और पाक है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मोहतरम नाज़रीन व सामईन, देखिए इस हदीस मुबारक से हमें ये बात वाज़ेह तौर पर पता चलती है कि अगर कोई मुसलमान 10 मरतबा सूरतुल इखलास की रोज़ तिलावत करता है, उसको पढ़ता है इस नीयत के साथ कि अल्लाह उससे राज़ी हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी, इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह इस सूरा की 10 मरतबा तिलावत करने वाले के लिए जन्नत में एक महल तामीर कर देगा। चंद लम्हों के लिए सोचिए कि इस आर्दी दुनिया में रहते हुए सारी ज़िंदगियां लग जाती हैं लोगों को 4-5 मरले का एक प्लाट ख़रीदने के लिए और एक घर बनाने के लिए, और उस पर भी हर बंदे को पता है कि उसने एक दिन इसे छोड़कर इस आर्दी दुनिया से जाना है, हमेशा हमेशा ज़िंदगी की तरफ उसने कूच करना है। और यहाँ कितनी बड़ी खुशखबरी है और कितने बड़ा अमल, महज चंद मिनट्स की कोशिश कि सूरतुल इखलास को 10 मरतबा पढ़ा जाए और उस पर एक महल जन्नत में तामीर होगा। मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं कि जन्नत में महल तामीर होने का मतलब और माने ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका जन्नत में महल तामीर फरमा देगा, इसका मतलब है कि अल्लाह अपने फजल से, करम से उस बंदे की मग़फ़िरत फरमाते हुए उसे जन्नत में जगह अता फरमा देगा, तभी उसके नाम का महल जन्नत में तामीर हो रहा है। लेकिन यहाँ रुक के मैं एक दो गुज़ारिशात करना चाहूँगा कि हमें ये सोचना है कि क्या महज ज़ुबान से सूरा इखलास पढ़ लेना काफ़ी है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेना काफ़ी है? तो हमेशा याद रखिए कि अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह का जो फरमान है कुरान मजीद में, अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह को सिर्फ खालिस दीन पसंद है, खालिस अमल पसंद है जो उसकी रज़ा के लिए किया जाए, जो उसकी खुशनुदी के लिए किया जाए और कोई मकसद ना हो। तो जब हम सूरतुल इखलास इस अकीदे, इस नज़रिए से पढ़ेंगे कि अल्लाह हमारा जन्नत में एक महल तामीर फरमाएगा, तो फिर हमें सूरतुल इखलास के माने, उसके मीनिंग को भी समझना है कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। फिर हमें ये याद रखना है कि उसका कोई हमसर नहीं है, वो एक ही है, ना वो किसी से जना गया ना उसने किसी को जना, वो एक ही है, उसका कोई हमसर नहीं है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। तो यहाँ हमें कुछ अकीदे अपने वादे करने पड़ेंगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी से जना गया ना उसने किसी को जना, और उसका कोई हमसर नहीं है। जब हम ये अकीदा समझ लेंगे, जो अल्फाज हम ज़ुबान से अदा कर रहे हैं, जब इसका यकीन पुख्ता तौर पे हमारे दिलों में होगा और फिर अमलन वो ज़ाहिर भी होगा। ऐसा ना हो कि हम ज़ुबान से तो कह रहे हों कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह राज़िक मालिक खालिक है, अल्लाह एक ही है, लेकिन साथ ही ये अकीदा रखते हों कि हम कोई भी मुश्किल परेशानी आएगी तो हम
کیا پکار رہے ہوں گے، بجائے سے کہ ہم کہیں اے اللہ رب العزت ہماری مدد فرما، یا اللہ مدد کے بجائے ہم کہہ رہے ہوں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا ولی مدد، تو یہ ساری پکاریں کفریہ اور شرکیہ پکاریں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے میننگ کو، اس کے معنوں کو، اس عقیدے کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ، ہماری پکار غیر اللہ کے لیے رہے گی، معبودان باطلہ کے لیے رہے گی، تو پھر ہم قطعاً کوئی بھی اجر و ثواب نہیں پائیں گے، پھر اللہ کے ہاں ہماری یہ کوشش جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو اگر ہمیں صحیح معنوں میں جنت میں محل بنوانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سیاہ ستہ میں یہ حدیث ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو یہ وہ صحیح عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم جنت کو پا سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اور پھر جنت میں ہمارے لیے محل بھی تعمیر ہوگا، ایک نہیں کئی محل تعمیر ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ جب ہم اس سورہ کو اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور اسی کے مطابق ہمارا پختہ یقین ہوگا، اور اسی سورہ کے مطابق ہمارا عمل بھی نظر آئے گا، پریکٹیکلی بھی ہم یہی کر رہے ہوں گے کہ اپنے ہر مسئلے میں ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہماری بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی سے کوئی امید اور کسی سے کوئی پکار نہیں کریں گے، تو تب صحیح معنوں میں ہم اس حدیث کے مطابق عمل کر پائیں گے، اور اللہ کی توفیق سے ہم اجر و ثواب بھی پائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا شمار انہی میں سے کر دے کہ جن کو وہ یہ سورہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جن کو وہ صحیح معنوں میں عقیدہ کی درستگی فرما دے گا، اور ہم جب بھی کچھ مانگیں تو اللہ ہی سے مانگنے والے ہوں، اور جب بھی کچھ پکاریں تو اللہ ہی کو پکارنے والے ہوں، اور اللہ ہی ہمارا اس دنیا اور آخرت میں والی ہے اور وارث ہے۔ جیسا کہ ہم حدیث مبارکہ کے الفاظ آئے نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا فرماتے، الحی القیوم، اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور قائم رہنے والے رب، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد مانگتا ہوں۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی گمان ہونا چاہیے، یہی عملاً بھی ثابت ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی فضل اور توفیق سے اللہ کی جنت کو پا لیں گے۔ اور روزانہ ہم اس سورہ کو پڑھنے کا معمول بنائیں، 10 مرتبہ روزانہ اس سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اس عقیدے کے مطابق، تو انشاءاللہ اللہ ہمارا شمار انہی میں سے کر دے گا جن کو وہ جنت عطا کرے گا، اور جن کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔